ये पोछी दावा तो जमा काम को नुह थकी पड़छु संगे संगे अरे भाई मो जमा थकिनी अरे मु जमा थकिबी नै थकिबु नै नाइ जमा थकिनु तेबे नु सत कहछु बजा गीत ताला बजाइबी बजा विवेक ए छबी ओहो आ तबे दिना कोन पागल हे गेला ना कोन अरे बंद करो विवेक ए छबी तबे का पागल हे गेला ना कोन सब कोन करछो ए बौ एटा एरा बा गीत बाजे डांस होउची नाचो नाचो ए बौ तबे ठिया छु कोन आ कोन हम संग नाच ना 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 से बौ धर ए बौ सुनाबो अरे खोले साले मसल होउची तू नाचबुनी नाच 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 अरे बजा गीत हां बजाउची कौन चली से सब सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन हां बापा सेलिब्रेशन कथा कोन की आज होजे शिव महाराज का बड़ पो विनोद महाराज रा बाघर ठीक हे जाई तो सही खुशी रे हमर समते सेलिब्रेशन करू छन्ना गुड़ा होउची पहिला कोन ना सेलिब्रेशन होची अयो तमे एमिति ए पिला मानक सहित ए जो ढमना साप भलिया मोड़ी है कि कोन करतिलो ना कोन करूथिलो तम अंटारे हड़ थिपटी बागो ए मा छबी ए आइलु ए सोरिस तल रसुण टिके गरम करी मो अंटारे मालिश कर दबु ए मालिश पछे खाइबो आगो ए बैग उठा एथिरे 2 केजी रो गोटे भाकुर माछ अछि ताको भलो भाबरे कटाकटी करी रोसई बास कर काहे कि ना आज झियर भाई आसुचंती कौ दिन बाहाघर हबो आउ कौ दिन निर्बंध हबो से विषय आज सब फाइनल हबो सतरे कोन डिमाई टंका का अरे डिमाई टंका तो अरे से निर्बंध दिन दबा को कहिसंती हां बापा बापा हां मु कोन कहथले कि सेई टंका ना मु लक्ष टंका नेबी नखे हौ हेला आउ एमा छबी आज्ञा बाबा तू लक्ष टका नै कोन करी बापा सेई टंका नै मु आम गामरो छकरे गुडे ब्यूटी पार्लर खोलिबी ए मामा कोन कहलु तू गोटे बूटू पार्लर खोलिबी ए रो बूटू नो ब्यूटी पार्लर मला म पाटी कोन पसुजी ले ए मा अनेलु ये चालिलु तू जो बूटू पार्लर खोलिबू सेई बूटू पार्लर रे मो बाल टिके सीधा करी दबो ए बो रह बाबा 26 लक्ष नो मोर मना नहीं किंतु मोर लक्ष्य दरकार भुवनेश्वर
ଅଫିସରେ କୋଚିଂ ନେବି ଆଉ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବି। ବଡ଼ ଅଫିସର ହବ ଭାଇ ଚାକିରି କରିବ। ଆଉ ଓ ପାର୍ବତୀ ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ କହୁନା ସମସ୍ତେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଆଉ ତମେ ବାକି ରହିଲ କେତେ ନବ? ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ? କଣ କହୁନ? ଶୁଣୁନା କହ। ହେଇଟି ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ପଡିଶା ଘର ନଳିନୀ ଇଏ ଜାଣିଛ ଇଏ ମୋବାଇଲ ରେ ସବୁ କେତେ କଣ ମଗେଇ ଦଉଛି। କଣ ଏଇ କଣ? 2 ଦିନ ତଳେ ତା ପୁଅର ପରା ଗୋଟେ ଘୁଅ ପୋଛା କପଡା ମଗେଇଥିଲା। କଣ କଣ ଆରେ ଘୁଅ ପୋଛା କପଡା। କଣ କଣ? ହଁ ଘୁଅ ପୋଛା କପଡା ଏ ଜାଣିଛ ଏ ସେଠି ନା 3000 ଟଙ୍କାର ଶାଢୀ ଏ ବମ୍ଫର ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ 600 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି। କଣ କଣ ଅଛି ବମ୍ଫର? ହଁ ବମ୍ଫର। ବୋଉ ବୋଉ ଶୁଣ 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 କଣ କହିଲୁ? ବମ୍ଫର ସେଟା ବମ୍ଫର ନୁହଁ ଆଉ କଣ? ଆଲୋ ସେଇଟା ହଉଛି ଅପର ମାନେ ମତ ହଉଛି ହଉ 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 ହେଲା 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 ବମ୍ଫର ତମ ପାଇଁ ବମ୍ଫର ଶାଢୀ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିଲ। ଶୁଣ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଏଟା ହଲଚଲ ହଉନି। ଆଉ କୁହ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ମାଛଟାକୁ ଟିକେ କଟାକଟି କରି ଭଲ ଭାବେ ରୋଷେଇ କରିବ କାହିଁକି ନା ଝିଅର ଭାଇ ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଗଲା। ଜମାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ହେଲା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ କରି ଯାଅ ଯାଅ ଭଲ ଭାବେ ରୋଷେଇ କରିବ ହେଲା। ମୋ ପାଇଁ ବମ୍ଫର ଶାଢୀ ଆଣିବ ଟି? କହିଲି ବା ଆସିବ। ହଉ ଆଣିବ ବାପା ଆଣିବ। ଆଉ ଏ ଛବି ବାବା ଏଠି ଟିକେ ଶୁଣିଲୁ। ଆରେ ବିବେକ ବାପା ତମ ବୋଉ କଣ କହିଲା? ବମ୍ଫର। ମଉସା ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଭାଇ। ହଁ ନମସ୍କାର। ବୁଝିଲେ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ବୁଝିଲେ ନିରୁ ବାବୁ ଏବେ ତ ଆମେ ତମ କଥା ହଉଥିଲୁ ଆଉ ହଁ ଆଉ ଇମା ଛବି ବାପା କଲୁ କଲୁ ଟିକେ ଏଣ୍ଡୁରି ବାବୁ ଟିକେ ସରପତ ଟିକେ ନେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣୁଛି। ଏ ରୁହ ଚାବି। ଏ ସର୍ବତ ତ ପରେ ଆଣିବୁ ଆଗ ଏ ଅରୁଆ ତୁଟୁ। ଅରୁଆ? ମଉସା ହଁ ଏ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି। ଇଏ ତମାନେ ଏମିତି ଦାରୁ ପାଲଟି ଗଲେ ଯେ ଏ ନିର୍ବନ୍ଧ ଘର ଦିନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏ ଆଜି ଦେଇଦେଲି ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି ରଖ। ଏ ଭାଇ ମତେ ସେଠି ନା ନା ମତେ ବାପାଙ୍କ ଆଖି ଦୋଷ ଅଛି ନା ବାପା କହିଥିଲେ ଗଣି ପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଉ ଇଏ ହେଲା ବରର ଚେନ୍ ଆଉ ମୁଦି ରଖ। ଆଲୋ ଭାଇ ଏ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ହାରଟା କେତେ ମୋଟା ହେଇଛି। ଏ ବୁଝିଲୁ ଭାଇ ବଡ ଭାଇ ପିନ୍ଧିଲେ ନା ତା ବେକକୁ ବଢିଆ ଦେଖାଯିବ। ହେଇଟି ଆଜ୍ଞା ଚେନଟା ପୁରା 10 ଭରି ମୁଦିଟା ବି ବଢିଆ ହେଇଛି। ମୁଦିଟା 3 ଭରି ଅଛି। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ହଁ କଣ କହୁଥିଲେ? ଏ ବକ୍ସ ଖଟ ଦାମୀ ଗଡରେଜ ଏସି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଆଉ ଡବଲ ଡୋର ଫ୍ରିଜ। ଏ ଡବଲ ଡୋର ଫ୍ରିଜଟା ନା ପୁରା 80,000 ଆଉ 80,000 ନେଲା ପରା। ଏତେ ପଇସା ହେଲା? ଖରା ଦିନେ ଏ ଘର ଯାକ ଲୋକ ତାରି ଭିତରେ ପଶିଯିବ ଆଦୌ ଏସି ଦରକାର ହବନି। ହେଲେ ଭାଇ ହଁ ଏତେ ଦାମୀ ଦାମୀ ଜିନିଷ ଦବ ଯେ ହଁ। ଏସବୁ ଦାମୀ ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର କଣ ଘର ଅଛି? କଣ ହେଲା? ଏ ଘର ନାହିଁ ତ ଇରେ ଆଗ ବାହାଘରଟା ସରିଯାଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଦୋତାଲାର ଗୋଟେ କୋଠା ତିଆରି କରିଦେବେ। ସତ ଶୁଣୁଛ କହୁଛ? ଶୁଣୁଛ ବାପା ଏମିତି ବେଗ କହୁଛି ଶୁଣୁଛ ତ ଏବେ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଏ ଛବି ଭାଇ ଆରେ ଶୁଣୁଛୁ ତ ହଁ ଆରେ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ହଁ ଭାଇ ଆରେ ବେଗ ଭାଗ୍ୟ ଠିକ ବଦଳିଯିବ ଆମର। କଥା। ଇରେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ ନୁହେଁ ଇରେ ତମ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା ବୋଲି ଜାଣ। ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ଘରର ବଡ ବୋହୂ ହବ ଇଏ ଘରଟାକୁ ମୁଁ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ନା। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଏ ଦିନ 2 ଦିନ ଭିତରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ଘର କାମଟା ସାରି ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଯା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ କାହିଁକି ନା ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ଏ 25 ତାରିଖ ଦିନ ବାହାଘର। ଏ ଆଜ୍ଞା ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା। ଦୁଃଖ
ହଁ ବିନୋଦ ବାବୁ ଯଦି ମୋ ଭଉଣୀଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସବୁ କାମ ସରି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆରେ ଭାଇ କଣ ଦେଖିବ? ଆଉ ଆରେ ବାପା ଦେଖିଛନ୍ତି, ବୋଉ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ହଁ ଆମ ଭାଇ ଆମ କଥା କେବେ ବାହାରି ଯିବନି। ବୁଝିଲେ ଏଣ୍ଡୁରି ବାବୁ, ହଁ ମୋ ପୁଅ ବିନୋଦ ହଁ କେବେ ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋରି କଥା ଉପରେ କଥା କହିନି। ଆଉ କାହିଁକି ନା ହଁ? ମୁଁ ତାକୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ହଁ ପିଲାଟି ବେଳୁ ତାକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ହଁ। ଏ କଳିଯୁଗରେ ମୋ ପୁଅ ବିନୋଦ ଆଉ ଗୋଟେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଏ ମୋ ଘରେ ଏଥର ହୁଳହୁଳି ପଡିଆଟା ପୁରା ପକ୍କା ହୁଳାହୁଳି। ଆରେ ନିରୁ ବାପା ଇଏ ମୋ ସାନ ଭାଇ ବିବେକ ଆଉ ଇଏ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଛବି। ବିନୋଦ ବାପା ଏ ଝିଅ କିଏ? ବାପା ମାନେ ଏ ଝିଅ ସିଏ କହିବା କଷ୍ଟ ହେବ, ମୁଁ କହୁଛି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଇଏ ଝିଅ ନୁହଁ, ଇଏ ନିରୁପମା, ଏ ଘରର ବଡ଼ ବୋହୂ। ଇରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ କ'ଣ? ଆରେ ମୁଁ ନିଜେ ସାକ୍ଷୀ। ଏ ଦୁହେଁ ମନ୍ଦିରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଅବଶ୍ୟ ବିନୋଦ ମୋତେ କହୁଥିଲା ଘରେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମନା କଲି। ଏଇଥିପାଇଁ ମନା କଲି, ପ୍ରେମ ବିବାହ ଘରେ ଜଣେଇ ହଠାତ୍ କରିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କ'ଣ ଛବି, ଯା ମା ମାଉସୀଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣ, ବନ୍ଦାପନା କାମଟା ସାରି ବଧୂ ନିରୁପମାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ଯାଅ। ରୁହ ରୁହ, ଗୋଟାଏ ମାରିଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିପଦ କଥା କହିସାରିଲେ ଭଲ କି ମାରିବ? ହଁ ମୁଁ ତ ଶଳା ମାରଖିଆ ବୁଦ୍ଧି କରିଛି ଆଉ। ଇରେ ହେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ହେଲି ଚକୁଳି ଚାବିବାଲା। ଯାହାର ଚାବି ହଜି ଯାଇଥିବ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ନୂଆ ଚାବି ତିଆରି କରି ତାଲା ପକେଇ ଦେଇପାରେ, ତାଲା ଫିଟେଇ ଦେଇପାରେ। ଏଇ ଯେମିତି ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ତାଲା ପଡ଼ିଗଲା। ଶିବ ମଉସା, ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ କ'ଣ? ବିନୋଦ ବାପା ଏ ଚାବି ବାଲା ଯାହା କହିଗଲା ସବୁ ସତ ନା ମିଛ? ବାପା ମାନେ ବିନୋଦ ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛି, ଏ ଚାବି ବାଲା ଯାହା କହିଗଲା ସବୁ ସତ ନା ମିଛ? ସତ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା, ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ତ ହେଇ ସାରିଲାଣି, ଆପଣ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ କ୍ଷମା ମିଳିପାରେ, ତବେ ଯଦି ଆମ ଭାଇକି ଛାଡ଼ି ଏଠୁ ଚାଲିଯିବ। ନା এটা অসম্ভব। কাহিঁকি অসম্ভব? কাহিଁକି ନା ନିରୀହ ହଉଛି ମୋ ପ୍ରେମ, ଆଉ ତା ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ବାପା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ଏ ଆରେ ତା କଥାର ଉତ୍ତର ଦେ। ଏମିତି ନୀରବ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଲୁ କାହିଁକି? ଆରେ ତା କଥାର ତୁ ଉତ୍ତର ଦେ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବାପା, ଯାହାର ଉତ୍ତର ହଉଛି କେବଳ ନୀରବତା। ମୁଁ ବି ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ କଥା ଦେଇ ସାରି, ମୁଁ ବି ନିରୁକୁ 7 ଜନ୍ମର କଥା ଦେଇ ସାରିଛି। ଶିବ ମଉସା, ଇଏ କ'ଣ? ଏ ବିନୋଦ ତମ ପୁଅଟି? ଶିବ ମଉସା, ଏ ବିନୋଦ କ'ଣ ତମ ପୁଅଟି? ଇଏ କ'ଣ ସାଥିରେ ଗୋଟେ ମାଇକିନା ଆଣି ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାଣି? ତମେ ପରା କହୁଥିଲ ତମ ପୁଅ ବିନୋଦ କୁଆଡ଼େ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରେକର୍ଡ କାଟିଦବ। ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ କ'ଣ? ବିବେକ ବାବୁ, ତମେ ପରା କହୁଥିଲ ମୋ ଭଉଣୀ କୁଆଡ଼େ ହବ ତମ ଘରର ବଡ଼ ବୋହୂ। ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ କ'ଣ? ତମେ ଜମା ବସିବନି ଭାଇ। ମୋ ବାପା ଆଉ ମୁଁ କଥା ଦେଇଛୁ ମାନେ ମୋ ଭାଇ ତମ ଭଉଣୀ କି ବାହା ହବାଟା ଫାଇନାଲ।
ଝିଅଟା ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଠିକି ଯିବ। ବିବେକ ମୁଁ ନିରୁକୁ ବାହାରି ସାରିଛି। এই ବାହାଘରକୁ ଆମେ କଦାପି ମାନି ପାରିବୁନି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନଦୀ ନଈରେ ଭାସିଯିବି। କିଏ ଭାସିଯିବ କିଏ ବୁଡ଼ିଯିବ ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି ମାନେ ଏ ଏଣ୍ଡୁରି ବାବୁକା ଭଉଣୀ ସହିତ ବିନୋଦର ବାହାଘର ହବ। ଏ ବିବେକ ବାବା ଏ ଝିଅଟାକୁ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ମୋ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେ। କ୍ରିୟା ହୋ ବିବେକ। ତମେ କଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ? ହଁ ସତରେ କଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ? ମୋ ପୁଅ ତାକୁ ବାହା ହେଇକି ଏ ଘରକୁ ଆଣିଛି ମାନେ ସେ ହଉଛି ଏ ଘରର ବୋହୂ। ପାର୍ବତୀ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପୁଅ କେବେ ବି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନଥିବ। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ବୋଉ ଏଇ ଘରେ ରହିବେ। ରହନ୍ତୁ ମୁଁ ମନା କରୁ ତମ ପୁଅ ତମ କତିରେ ରହିବ। ହଁ ବିବେକ ବାବୁ ବିବେକ ବାବୁ ମୋ ଟଙ୍କା ମୋ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ନା ଆଉ କିଛି ରହିବି ନାହିଁ। ଓହୋ ଖଡ଼ିଆ 2000 ଗୋଲାପୀ ନୋଟ। ଅରେ ଅରେ ତ 14 ପୁରୁଷରେ କିଏ ଦେଖିଥିଲା? ଦଉଦଇ ପକେଟରେ ପୁରେଇ ସାରିଲାଣି। ଓହୋ ଆପଣ ଟିକେ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ନା ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିନି। ମୁଁ ତ ସାପ ମୋର କାନ ନାହିଁ। ଏ ଛବି ମୋ ମୁଦି ମୋ ଚେନ୍ କଥା ଟିକେ ଆରେ ହେ ମୋ ଦଉଦଉନେ ହାତରେ ପିନ୍ଧି ସାରିଲାଣି। ~7.5 ଟଙ୍କାର ହରେକ ମାଲ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିବା ଲୋକ ତମେ ପୁଣି ପିନ୍ଧିବ ସୁନା ମୁଦି। ଏଣ୍ଡୁରି ମହାନ୍ତି ହଁ ଏଣ୍ଡୁରି ମହାନ୍ତି ସବୁ ଚଢ଼ନ୍ତି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଯିଏ ହାତ ମାରନ୍ତି ତା ମୂଳ ପୁରା ଉପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତମେ ମାନେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଅପମାନ କରିନ ମତେ ବି ଅପମାନ ନେଇଛ ହେଲା। ତମ ମାନଙ୍କର କେଣ୍ଡୁ ଉପାଡ଼ି ଦେବି ତମମାନଙ୍କର କେଣ୍ଡୁ ଉପାଡ଼ି ଦେବି ହେଲା। ଆସୁଛି ନମସ୍କାର ପାଇବା କେହି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ହଁ ଆସୁଛି। ଆରେ କଣ ଭାବିଛ? ଶୁଣିଲା 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 ପାର୍ବତୀ ଏଇ କୁଳାଙ୍ଗରଟା ପାଇଁ ଏଣ୍ଡୁରି ମହାନ୍ତିଟା କେମିତି ମୋ 14 ପୁରୁଷକୁ ଉଦ୍ଧାରି ଦେଇଗଲା। ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି? ଆରେ ତମେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ପର କଥାରେ କେବେ ବି ଘର ଭାଙ୍ଗେନି। ଶୁଣ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ପୁଅ ବୋଉକୁ ଆଗ ବନ୍ଦାପନା କରି ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଏ। ଠିଆ ହୁଅ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଘର ଭିତର ନୁହେଁ ଘର ବାହାରେ। ବାପା ଚୁପ୍। ବାପା ବୋଲି ଡାକିବାକୁ ତୋତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ବାପାର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ବାପା ଡାକୁଛୁ ବାପା ଗା। ନାଇଁ ବାପା ଯାହା ଦୋଷ କରିଛି ମୁଁ କରିଛି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ବା ଭଲ ଅଭିନୟ କରିପାରୁଛ। ଏଇଟା ନିଜ ଦୋଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଘରେ ତମ ପଦ ଥାପିଯିବ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତମେ ଏ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ନାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ବି କରିବି। ଚୁପ୍ କର ତମେ। ତମ ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାଡ଼ ହାଡ଼ ଚିହ୍ନିଛି। ତମ ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନେ ଏମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଟଙ୍କା ଦେଖି ଫସାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହା ହେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ତମ ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ପଲିସ। ପଲିସ ନଥାବି ପଲିସ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍। ଆରେ ଭାଇ ଯେ ବଧୁ ନିରୁପମଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କହ। ବିବେକ ଭାଇ ତୁ ଆମ ଘରର ସବୁ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ବାପାଙ୍କର ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗି ତୁ ଆଜି ଯୋଉ କର୍ମ କରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତତେ ଆଜି ବାପା ତତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ବିବେକ ଆରେ ତୋ ଭାଉଜଙ୍କୁ କଣ ତୁ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ସିଏ ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଛି। ତୋ ଭାଉଜଙ୍କୁ କଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ତୋ ଭାଉଜଟା କଣ? କିଏ ଆମ ଭାଉଜ? ସିଏ ଆମ ଭାଉଜ ନୁହେଁ। ଆଉ କଣ? ସିଏ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା।
তোর এতে সা তুই মোহ পুরখা তো উঠে দেলু अरे মারিও মতে আরে মার আরে বিবে মার মতে বিনো কোন হচ্ছে সব अरे মার মতে अरे আরে মার মতে তাকু আজি মারু মারু মার দেবি তার এতে সাহস সানো হেই বড় ভাই পুরখা তো উঠেব হবে মারিও পড়া মতে মার মার মতে भाई ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ ଭୁଲ କରିଦେଇଛେ ସାନ ହେଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବ ରେ ମାର ମତେ ମାର भाई ମାରି ଯାଆନ୍ତୁ ଛେଳିକା ଯଦି ତମର ମରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତମେ ବି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଛାତି ଆରେ ତମ ବୋହୁକୁ ଟିକେ ଦେଖରେ ଆରେ ଏମିତି କାହିଁକି ଛୋଟ ମୋଟ ଆରେ ନହେଲେ ସେ ମରି ओ छाती पड़ी जाउछे ମରି ଯାଉଛେ ହେଇଗଲା ମୁହ ପାଇଁ ଆଜି ଯୋଉ ଭୁଲ କଲା ଆମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲା ମରି ଯାଉଛେ ଏ ଥବି ଏ ବୋଉ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ନେଇ ଆସୁଛି ଓ ସ୍ତ୍ରୀକି ପାଣି ଦେବାର ଅଧିକାର ତୋର ନାହିଁ ଏ ବୋଉ ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା ମୁଁ ତୋତେ ମେଡିକାଲ ନେବି ଯିବୁ ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା ମୁଁ ତୋତେ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଯିବୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା ଏ ବୋଉ ତୋର କିଛି ହବନି ଏ ବୋଉ ତୋର କିଛି ହବନି ବୋଉ ପାଣି ପିଅ ପାର୍ବତୀ 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 ବାପା ବୋଉର କ'ଣ ହେଲା काहे ବାପା ତମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀଟା ମରିଗଲା ପୁଅ ବାହାଘର କରିବ ଘରକୁ ବୋହୂ ଆଣିବ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇ ବସିବ ବୋହୂର ହାତ ରନ୍ଧା 7 ତିହଣ 9 ଭୋଜା ଖାଇବ ସଞ୍ଜଲେ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁଛି ବୋହୂର ହାତ ମୋଡ଼ା ଏଇ କହୁଥିଲା କ'ଣ ନା ମୋବାଇଲରୁ ବମ୍ଫର ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପିଲା ହେଇ ସେ ନାଚୁଥିଲା ହେଲେ ତୁ କ'ଣ କଲୁ ଶେଷରେ ତୁ ତାକୁ ମାରିଦେଲୁ ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ ସେମିତି କହି ମତେ ମାତୃ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲଗାଅନି ବାପା ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ମୁଁ ବୋଉକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ସିଏ ପୁରା ମୋ ଜୀବନ ଜୀବନ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ
एठी एठी केमिति छड़ा होइछु बे एठी केमिति छड़ा होइछु ए बाहर जा बे बाहर जा तमे जहाँ कहब मु मानिबी बापा हेले मो बोर सबको मते मशाणी पर्यंत लबाकू दिया बड़ पुओ हिसाब रे ता मुहरे टिके निया दबार सुजोग दियो बापा अरे हाटर गीटा को औषध टिके देई पारिलुनी ताकू कांधरे पके मशाणी की नहीं गले अरे सिया कौन आउ चुई नियारू मो आखि ता पाई मो आखिरु बहुत ही बाधार से कौन आउ पोची दबा अबे बाहर जा बाहर मुझे मिली बाहर जा कोती बाहर जा तम गल तले पड़ी मारी दबी मारी दबी मुझे मिली हे विनोद बापा तुम ऊपर बहुत रागी छथि किछि गोटे अघटन घटिबा पूर्वरु चलो आमे एठु चली जीवा निरु एमिति सब खाई की हला निरु को पापर दंड मु भोगुची मो बहुटा मरी गला निरु मो बहुटा मरी गला କହିଥିଲି ନା ଏଇ ତତେ କହିଥିଲି ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହରେ ହାତ ଦବୁନୁ ବୋଲି ଏଇ କାହିଁକି ହାତ ଲଗେଇଲୁ ଆବେ କାହିଁକି ହାତ ଲଗେଇଲୁ ବେ ଏଡ଼େ ତୁ ବେଇମାନ ମାରି ଦବି ତତେ ଆଜି ମାରି ବାଣ କରି अटकी गल बापा भाड़े भाड़े तो पिठी दरज कर सारे चमड़ा फाटी रक्त झरवा पर्यंत बाड़ा हमते तुम राग शांत हवा पर्यंत बाड़ा बापा बापा बाड़ा ओ बाड़ाईबी खाली तांको नु बाड़ाईबी तते बाजी मते भी मारंतु कहीं आज रे घटना पई सब दोष होउचे मोर मारंतु बापा मारंतु बाड़ाओ बापा बाड़ाओ मते ओ बाड़ाईबी बाड़ाई बाड़ी तते मु शेष कर देबी तते तू हराम जाता मो स्त्री र हत्या करी तू गोटे मार हत्या करी ए समाज रे बंची रहिबार अधिकार तोर नाही मारी देबी तते हजिबु तते आज मारू मारू मु मारी देबी देखुच मो को ए जाए भी तार मुह ऊपर ममता जाए हे वो हेलो तू परा कहतिल पिला माने जेते बड़ हे गले भी मारो फल तो खाली से मान को पाई के मैं छोट है
আজি কেমিতি ছোট হয়ে গলা লো কেমিতি অধা বাটরে অটকি গলা এই দেখলো বউ এই দেখ বাপা কেমিতি বাড়ে বাড়ে মো পিটি পটেই ଦେଇଛ ভারি কষ্ট হଉছিল বউ এ বউ তু কিছু କରୁନୁ କାହିଁକି ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ତୋ ବଡ଼ ପୁଅ ମାଡ଼ ଖାଉଛି ତୋ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛି ହେ ବୋଉ ବୋଉଲୋ ହଲୋ ତୁ ପରା କହୁଥିଲୁ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ପିଲାମାନେ ମାଡ଼ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ମା ଯଦି ଚୁପ୍ ହେଇଯାଏ ମାର ପଣ ତ ଖାଲି ଯଦି ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକି ଯାଏ ତାହେଲେ କିଏ ପୋଛିଦବ ଆଖିର ଲୁହ
तांको टिके मेडिकल नहीं जाओ ए भाई माने विनोद उठा विनोद उठो ये पोछिलावा आकिराल ये पोछिलावा आकिराल ये पोछिलावा आकिराल ये पोछिलावा डॉक्टर शीघ्र आसନ୍ତୁ डॉक्टर शीघ्र आसନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି କାହିଁକି ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଏ ଅସହାୟ ମଣିଷର ଏଇ ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ନା ମୁଁ ମଝି ନଈରେ ଭାସି ଯିବି ଡକ୍ଟର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ଆରେ ଉଠନ୍ତୁ 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 ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି डॉक्टर वार्ड बॉय शीघ्र आसी पेशेंट को भीतर को नियंतु डॉक्टर ମୋ ସ୍ୱାମୀ अरे आपण कहीं व्यस्त होउछंती मु देखुची आपण जमा रोडी होंदी हे ठाकुरे तमे मो विनोद को भलो करी दियो ता नहले मो सत कहूची मु भी मरी जीबी कहीं के बंचीबी कहा पाई बंचीबी ना मु सासु घर पाई गोटे सुना बहु हे परिली ना बापा घर पाई सुना झियो हे परिली मु गोटे अलक्षणी गोटे डाहाणी मो सत कहूची ठाकुरे जदि मो विनोद किछि हेई जाए ताहले मो प्रेत आत्मा पलटि जेबे प्रेत आत्मा मैडम यथाशीघ्र जाकि आमर कैश रे 3 लाख टका डिपॉजिट करंदे पेशेंट उठिक जीवो नचे पैसा न देले पेशेंट सीरियस हो जीवो यथाशीघ्र पैसा डिपॉजिट करंदे सर सर 3 लाख टका हे एते टका मते आनिबे कोठू एते टका मते दबो किए ମୁଁ ଦେବି तमे ପ୍ରେମିକ डॉक्टर ରତନ ନୁହେଁ ରତନ ପଣ୍ଡା ଏଠି ଅନେଇଲୁ ମୁଁ ପରା ତତେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ତୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ତୋ ବିଦ୍ୟାରାନ ମୋ ବାଇକରେ ଯେତିକି ପେଟ୍ରୋଲ ସାରିଛି ତୋ ଦେହ ଛୁଉଁଚିଲ ସେ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ଆଜି ମୁଁ ଅମ୍ବାନୀ ହେଇଥାନ୍ତି ହେଲେ ତୁ କଣ କଲୁ ଲୋ ଚଣ୍ଡାଳୁଣି ଆଁ କଣ କଲୁ ତୁ ତୋ ପପ୍ପା ତୋ ସହିତ ମତେ ବାହା ଦବ ବୋଲି ମୋ ଠାରୁ କେତେ ମଦ ପିଇଛୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆଁ ତୁ କଣ କଲୁ ତୁ ଆଁ ମୁଁ ଯାଇକି ଖୁସିରେ ସେ ଡିଜେ ବାଲାକୁ ଦେଇକି ଆଡଭାନ୍ସ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତୁ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ବିନୋଦ ମହାରଣାକୁ ନେଇ ଫେରାର ଆଁ ହେଇ ଲକୁ ଚୁକି ଗାଲି अल मु तते नवम श्रेणी आखेची तू एठे काखेबा व्यवस्था कलुनु छोलाटी साडे आ करिके अनेके बसची हला चले जा मो सामने रू
ହସୁଛୁ କାହିଁକି ବା? ମୁଁ ପରା ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲି ଆସିଛି। ତୋ ସାହାଯ୍ୟ ମୋର କୌଣସି ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆଗ ପଛ ବିଚାର କରି କଥା କହୁଛୁଟି। ତା ଛଡ଼ା ତୋ ସ୍ୱାମୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଆଉ ଟଙ୍କା ନ ମିଳିଲେ କ'ଣ ହବ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ଏଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ। ରୋଗୀକୁ ବେଡରୁ ଆଣି ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୁଆଇଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛୁ ତ? ତୋ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଏଇ ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିନୁ, ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଦେଖଉଛୁ, ସେ ସିନ୍ଦୁର ପଚି ଯାଇଯିବ। ଆଲୋ ତାପରେ ତୁ ବିଧବା ହେଇଯିବ। ନା, ସେମିତି କିଛି ବି ହବନି। ମୁଁ ବସିବା ଚାହୁଁଛି। ହଁ, ଆଲୋ ମୁଁ ବସିବା ଚାହୁଁଛି। ଅବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତୋ ଦେହ ଛୁଉଁଚିଲ। ଆଲୋ ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଇଛି। ହାଟା କରିକି ଅନେଇଛୁ କ'ଣ ବା? ତୋ ସ୍ୱାମୀର ଭଲ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସବୁ ମୁଁ ଦେବି। କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି? ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି? ଆଲୋ ହାଟା କରିକି ଅନେଇଛୁ କ'ଣ ବା? ଏଇ ନେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତମେ ମତେ କାହିଁକି ଦେବି? ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ତୁ ମତେ ବାବୁ। ତୁ ମୋ ମାଲ। ମହୁ ଚାଖିବି ମୁଁ। ଆଉ ମଝିରେ ଯଦି କିଏ ଭିଲିଆନ କରିବ, ମାଟିରେ ମିଶିବ। ମାଲ ମହୁ ମାଟି। ତମେ ତୁ ବୁଝିପାରିଲୁ? ବୁଝିପାରିଲୁ ନା? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ବୁଝିପାରିଲୁ। ହଁ କହିଦଉଛି ଶୁଣ। ଡେରି ହେଇଗଲେ ମୋ ଫୁଲଟା କାଳେ ବାସି ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ତୋ ସ୍ୱାମୀର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତମେ ତୁ ରତନ। ତୁ ମୋ ମାଲ। ମହୁ ଚାଖିବି ମୁଁ। ମଝିରେ ଯଦି କିଏ ଭିଲିଆନ କରିବ, ମାଟିରେ ମିଶିବ। ବାବୁ ରତନ, ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ସେଇଆ କରିବି। ମଣିଷ ନା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ? ଆଲୋ ତତେ ପାଇଲେ ମଣିଷ, ତତେ ନ ପାଇଲେ ରାକ୍ଷସ। ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ମାଲ। ମୋ ଠାରୁ ଏତେ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତୁ ତଥାପି ଯଦି ମୋର ନ ହଉ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖ, ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ, ତୋ ସ୍ୱାମୀର ଶବ ବାହାରିବ। ଶବ। ଶବ? एकदम साइलेंस। ये रतन पंडा जहा कहे ठीक सैया करे। যদি মোর ন হও তাহলে মনে রাখ, এ হসপিটাল ভিতরু তো স্বামীর ডেড বডি বাহারিব। আর এই হসপিটাল ভিতরে মু যাহা চাহিবি সৈয়া করিবি। তু মো মা। মু চাখিবি মো। মঝিরে যদি কিଏ ভিলিয়ান করিব, মাটিরে মিশিব। মাল মাটি। এক্সকিউজ মি। আরে রতন, তুমি এটি অছ? ভাই মু যা কথা কহুনଥିଲି, হ্যাঁ ইয়ে হল তাଙ୍କ স্ত্রী। আরে এ নিরু, আরে ডক্টর সিদ্ধার্থ মহাপাত্র মো ভিণেই। মো ভিণেই অଛନ୍ତି মানে তম স্বামীর এটি কিছু অসুবিধা হবনি জানো ভাই। ভাই অনুরোধ করছি ভাই, তাଙ୍କ স্বামীଙ୍କର যেମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। অসুবিধা হয়েছে রতন, মানে বহুত বড় অসুবিধা হয়েছে। মানে মানে କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? ଆରେ ଏ କଥା କହିବା
କଥାଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ହି ଇଜ୍ नो मोर। ଏସବୁ କଣ ହେଇଗଲା ଲୋ ନିରୋ, କଣ ହେଇଗଲା? ଆଲୋ କାହା ଅଭିଶାପ ତୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଲୋ? ତୋର ସେ ମଦୁଆ ବୋପା ନା ଏ ହତାଶିଆ ପ୍ରେମିକର ଅଭିଶାପ ତୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା? ଆଉ ଛାଡ଼, ଚା ଅଭାଗତ ତ ହେଲାଣି, ତୁ ଘରକୁ ଫେରିଆ। ବୁଝିଲୁ ନିରୁ, ତୁ ଯୋଉଦିନ ଗାଁରୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତୋ ବୋପା ତୋତେ ଜିଅନ୍ତା ଶୁଦ୍ଧି ହେଇ ପଡ଼ିଲା ଲୋ। ହେଲେ ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ତୁ ଗାଁକୁ ପଳେଇଆ, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଦେବି। ତୋର ମୋର ବାହାଘର ହବ, ତୁ ଆଉ ଥରେ କନ୍ୟା ସାଜିବୁ। କଣ କହୁଛୁ, ଆସିବୁ ନା? ମୋ ଧନଟା ପରା, ମୋ ସୁନାଟା ପରା, ପଳେଇ ଆସିବୁ ହେଲା? ମୁଁ ଆସୁଛି ଭାଇ, ମୁଁ ଆସୁଛି। मारी देले ना ओ स्वामी को विष इंजेक्शन दे आपण मारी देले ना। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ କେମିତି କହିବେ, କେମିତି କହିଲେ ଆପଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ को ମତେ ଫେରେଇ ଦେବେ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଁ ନେହୁରାଏନି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଡକ୍ଟର ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର, ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବର ମିଳେ। ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମତେ ଫେରେଇ ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ କେମିତି ହବ? କୋଉ ଜନ୍ମରେ କଣ ଅଭିଶାପର ଫଳ ମୁଁ ଭୋଗୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ହେଲେ ଏଇ ଦିନ କେଇଟା ଭିତରେ ଦେହଟା ମୋର ପାଷାଣୀ ପାଲଟି ଗଲାଣି। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ପାଇ ଅହଲ୍ୟା ମୁକ୍ତି ପାଇ ଯାଇଥିଲେ। ହେ ଗରିବ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱର, ତମ ପାଦ ଧୂଳି ଟିକେ ମୋ ଉପରେ ପକେଇ ଦିଅ। ମୋ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ଯେମିତି ବଜ୍ର ହେଇଯାଉ, ବଜ୍ର ହେଇଯାଉ ମୋ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଏମିତି ପାଗଳିଙ୍କ ଭଳି ହେଲେ କେମିତି ହବ? କେମିତି ପାଗଳି ହେବିନି, କେମିତି ପାଗଳି ହେବିନି ଡକ୍ଟର ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆରେ ଯୋଉ ଲୋକଟା ପାଇଁ ମୋ ବାପା ମତେ ଜି ଥାଉ ଥାଉ ସୁଧି ହେଇ ପଡ଼ିଲେ, ଆରେ ଯୋଉ ଲୋକଟା ପାଇଁ ମୋ ଶାଶୁର ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ବୁଲୁଛି, ସେଇ ଲୋକଟା ପରା ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା ଯେତେବେଳେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ପାଗଳି ହେବିନି ଡକ୍ଟର, କେମିତି ପାଗଳି ହେବିନି? କଣ କହିଲୁ? ମୋ ପୁଅ ବିନୋଦଟା ମରିଗଲା। ଆପଣ କିଏ? ଆଚ୍ଛା, କୋଉଟା କି ଶିବ ମହାରଣା, ବିନୋଦ ମହାରଣା ମୋରି ପୁଅ। ମୁଁ ତାପରେ ଭୀଷଣ ରାଗିଥିଲି ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଭୀଷଣ ରାଗିଥିଲି।
ଭାବିଥିଲି ସେଇଟାର ମୁହଁ ସାରା ଜୀବନ ଚାହିଁବିନି ବୋଲି। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, এই ବାପର ମନଟା କେମିତି ଡହଳ ବିକଳ ହବନି। ହେଲେ ଏଠି ଆସି ଶୁଣୁଛି ମୋ ପୁଅ ବିନୋଦଟା ମରି ଯାଇଛି। ଡାକ୍ତର ବାବୁ এইটাকু পুলিশ হাতের ধরে দিল, পুলিশ হাতের ধরে দিল। বাপা এ ডাহানি তু মতে বাপা পুলিশ কি অপরাধ করিছিলি মু তো পাখরে? হ্যালো, কি অপরাধ করিছিলি মু তো পাখরে? তু মো ঘরে পাদ দৌ দৌ মো স্ত্রীটা মরিগলা। ঘরু গোড় কাঢ়ি বাহার ମୋ ପୁଅଟା ବି ମରିଗଲା। ମୁଁ ତତେ ହାତ ଚଢ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତୁ ମତେ ଆଉ ବାପା ବୋଲି ଡାକିନା, ତୋ ବାପା ବୋଲି ମତେ ଡାକିନା। କାହିଁକି ନା ତତେ ଦେଖିଲେ ମତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି, କାଳେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ମୁଁ ଭୁଲ କହୁନି ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୁଁ ଭୁଲ କହୁନି। এই ডাহানিটা রাখি আপনার উপরে পড়িলে আপন বি মরিଯିବେ ডাক্তার বাবু, আপন বি মরিଯିବେ। এইটা কাজু মারু মারু মারি দাও না মতে, মারি দিও। এতে কষ্ট প্রায় যন্ত্রণায় ছটপট হেবা অপেক্ষা ମୋର ମରିଯିବା ଭଲ। ମାରି ଦିଅ ମତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କେମିତି ହବ? କେମିତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବିନି ଡାକ୍ତର ବାବୁ, କେମିତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବିନି? ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଜୁଇନିଆରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଆସିଲା ପରେ ଏ ଛାତିଟାକୁ ମୁଁ ପଥର କରି ଦେଇଥିଲି ଡାକ୍ତର ବାବୁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅର ଶବଟାକୁ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଦେଇ ମୁଁ କେମିତି ନେଇଯିବି ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୁଁ କେମିତି ନେଇଯିବି? ଏ ଛାତିଟା ମୋର ଫାଟି ଯିବନି, ଏ ଛାତିଟା ହାଡ଼ ରକ୍ତ ମାଂସ ଗଢ଼ା ରକ୍ତ, ହେଲେ ଇସ୍ପାତରେ ନୁହଁ। ବାପା আলোরে ডাহানি কি অপরাধ করিছিলি মু তো পাখরে? কি অপরাধ করিছিলি? কাহিকি তু মো সুনার সংসারକୁ ଚୂନା କରିଦେଲୁ? ତୁ ଯେମିତି ମୋ ସୁନାର ସଂସାରକୁ ଛାରଖାର କରିଛୁ, ସେମିତି ତୋ ସୁନାର ସଂସାର ଛାରଖାର। ମୁଁ ଆଜି ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ତୁ ସେମିତି ଜୀବନ ସାରା ହିଁ ତକଲିଫ। Nilo
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ମର୍ତ୍ତର ରାଜକୁମାରୀ ଭାବିଥିବା ଏ ନିରୁପମାଟା ସତରେ କଣ ଗୋଟେ ଅଭିଶପ୍ତ ପାଲଟି ଗଲା। କିଛି ଦୋଷ ନଥାଇ ବି ଆଜି ଅଭିଶାପ ପରେ ଅଭିଶାପ ପାଇ ଚାଲିଛେ। ଆଉ ଏକଥା ଯଦି ଠିକ ତାହେଲେ ମତେ ବି ମୁକ୍ତି ଦିଅ ଈଶ୍ୱର, ମତେ ବି ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ମତେ ମୋ ବିନୋଦ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ। ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ଆଉ ଯଦି ବା ବଞ୍ଚେ ତାହେଲେ କାନ୍ଦିବି କେମିତି? କିଏ ପୋଛିଦବ ମୋ ଆଖିର ଲୁହ? କିଏ ପୋଛିଦବ 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 ଡକ୍ଟର, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ହେଲେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କଥା କଣ କି ମ୍ୟାଡାମ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ ହ୍ୟାମର ହେଇଛି। ସେ ବାରମ୍ବାର ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣ କିଛି ଓଡି ଡବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ୱାର୍ଡ ବୟ, ମ୍ୟାଡାମ ରିଲାକ୍ସ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ୱାର୍ଡ ବୟ ମିस्टर फ्रुस्टी, ୱାର୍ଡ ବୟ, अरे पेशेंट को भीतर को लिया। वार्ड बॉय, कम ऑन, पेशेंट को भीतर को लिया। टेक हिम। ଡକ୍ଟର, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଆପଣ ମୋତେ ମିଛ କହିକି ବିଧବା କରିଦେଲେ। ମିଛ ନ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମରିଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରତନ ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଶୈତାନ। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ସେ ଯଦି ଖବର ପାଇଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଯାହା ବି କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସଧବା ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମିଛ କହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ସଧବା ରଖିବା ପାଇଁ ମିଛ କହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ରତନ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ମୋତେ ସବୁ ସତ କଥା କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ ତ, ମାଡ଼ ମାରି ତ ଆପଣ ମୋ ମୁହଁଟାକୁ ଚୁପ୍ କରିଦେଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏବେ ମୋ ବିନୋଦକୁ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯିବି? କଣ କରିବି ମୁଁ? ଏଠୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ବିପଦ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବି, ହେଲେ ଆପଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିବେ, ହେଲେ ମୋର 2ଟା କଣ୍ଡିସନ। କଣ୍ଡିସନ? यस, कंडीशन। मो फर्स्ट कंडीशन, आपणक स्वामी ए मेडिकल रे ट्रीटमेंट हवा पर्यंत आपण के मेडिकल को आसीबेनी। अब सेकंड कंडीशन, आपणक स्वामी भलो हेबा पर्यंत आपण विधवा वेशरे रही। काहेकि डॉक्टर, काहेकि एते निष्ठुर दाय मो उपरे? काहेकि ना, तबे भलो भाबरे जानिछ रतन पंडा गोटे भयंकर शैतान। कौन सूत्र से जदि खबर पाए आपण को स्वामी बंची छंती, ताहले ताको आपण को स्वामी को मर्डर करबा को 2 मिनिट भी समय लागेबनी, केवल सेठी पाए। किंतु डॉक्टर, मो स्वामी रो भलो मंद कथा केमिति बुझिबी? आपण को स्वामी को भलो मंद कथा बुझिबा को हेले आपण मेडिकल रो मो एड्रेस ता नै जिवे, आपण मो घर को आसीबे। हां सुनंतु, आपण को जेमिति हेले टंका जोगाड़ करि पड़िबो। ओके?
जेते कठोर शर्त हेले भी मानि नेबाको पड़िबो तमे आदम व्यस्त होनी विनोद ए दुनिया रे सिना हमर केही नाहंती हेले मते लागोची ए डॉक्टर भगवान रूप रे आसी चंती हम आखि लुह को पोछि देबा पाई किए पोछि दवा आके डालो किए पोछि दवा आके डालो इडियट तिना दीटा बेले आसीबाको कहिथिले आसी संध्या 7टा बजले किंतु बाबूंगर ए पर्यंत देखा दर्शन नाही मैक्सिमम तंको 100 थर पाखा पाखी फोन करिबिनी किंतु बाबू फोन रिसीव करनहंती कोन जे करिबे ई कोडे कुडिया डॉक्टर हेइ छंती हाँ बेड को जीव व्हाट बेड को जाए पेशेंट को चेक कर अरे मो कथा टिके सुनिबो कौन है कानरे पोक पशि जाइए एंटी डॉक्टर मिस्टर मिश्रा को फोन कर मो मुंडो खराब करनी कहूची ब्रेन ऑपरेशन हबो मो ब्रेन काई ऑपरेशन होबो ट्यूमर हेइची मुंबई रो डॉक्टर आसी छंती तांको केस विषय बुझे दियो रखुचे बाय कौन सरीला हां बुझिलो तमो भଳି लोक जमा बा बार नथिला ठीक कथा अजथा टेंशन कोन हैला मो तुमको टेंशन दउची मो पे तुम टेंशन हे जाउछ त ठीक अछि तुमको टेंशन दबर नहीं कि तुम सहित कथा हबर नहीं सॉरी ए तबे रागिले ना थाउ 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 से पुराना कथा गोटे डेली सुनी सुनी मते भारी बोल लागलेनी जदी आउ किछि कथा सिखिछ ताले कुह नुआ कथा सुनिबो नुआ कथा हैला आई लव यू आम घर चाकराणी फोन रे एई कथा कहउतिला अच्छा चाकराणी आई लव यू कहूची ताले वेरी वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे माय स्वीट हार्ट ला 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 ए कथा त तमर मने अछि वो भूली जी बोल तुम केमिति भाबुछ जे वो सब किसी भूली जाय पारे समाप्ति हेले आज रो दिनटा मु केबे भूली पारे ना काहे कि नु काहे कि ना आज का दिन रे हमर मंदिर रे देखा हेतिला मो जन्मदिन रे मो मंदिर को जाइथिली आ आज हमर बाहागर भी हेतिला हां पुरी सही मंदिर रे आ तापरे तापरे मो मोर मंदिर रो रानी तमे वो घर रो ठाकुरानी टी तमे आ तापरे हां तम गर्भरे चारि चारिटा छुआ एयो मत oh
के हुलट बाजी मो छाती की भाजबाजे अरे रिंग हो काई तुम दउछ अरे बाबा तमर अर्जेंट कॉल आसीथिबो अरे हो बा अरे बाबा तमो मेडिकल कॉल आसीथि अच्छा ठीक अछि देखु अरे रिसीव करो मामा फोन कर छंदी हां बाबा शीघ्र रिसीव करो कठि से बोल रिसीव करबी हेलो मामा प्रणाम सिद्धार्थ कोण हेलो रखुची मामा प्रणाम
मामा कौन कहले? अरे किसी नाई मो देह केमती अच्छी मेडिकल केमती चली मो भलर अच्छी कि नाई ये सब पचारुले समाप्ति तमे रेडी है आज आम बाहर को बुलवा को जीवा। मामा तुम बाहाघर ठीक कर देछंती ना और 2 मास पर तुम बाहाघर होबो। मोहदया कांता सारा ओरिना देखो समाप्ति आज बड़ी दिन रे तमे मो मूड ऑफ करनी। हे आ गोटे नुआ झियो को बाहाई तमे एई घर को नै आसी ताको देखि साला परे तमर कोड मो कथा मने पड़िबो। मोहदया कांता सारा ओरिना हे से झियो तुमको बाहाई देखला तुम हाथ रे मुदी को देखिले से जदी तुमको प्रश्न पछारिबो ए श्रम नै कोन तमे ताको सरस्वती बोली कहिबो केबे समाप्ति बोली कहिबो तार हले तुम हाथ रे मुदी ना काढी दबा पई से तुमको बाध्य करे। समाप्ति मु कौन कहूची तुमको शुभुची ना आज सिना तमे मते ठकी दउछ डेटारे आसीबा को कहि संध्या 7टारे फेरुछ हेले से छि आसिले न तम रंग छड़ेई दबो तू मोरा अमेरिका तू मोजी पारो नवा संभावना कौन करी समाप्ति मामा को जिद आगे मुह खोली पारुनी कि तुमको छाड़ी बंची पारि से विश्वास मोर होगी। भगवान ए तो पे एते निष्ठुर काहे कि सीधा को जन्मर पापा पई ए जन्मर से मते एते बड़ शास्ति दउछ कि अपराध करे से मो ताका फुटपाथ रे बेडशीट घोड़े सोउथिबा नारीटी कोड़ी सिमेंट मुंडरे मुंडे नारीटी जदि एकाधिक पिलार बा होबर सौभाग्य पाउतिला बेले ताले मो कोला अछि शून्य काहे कि सीधा भगवान नाम डाक निश्चय शुणिबे समाप्ति केबे शुणिबे कोन स्त्री पाखरु स्वामी अलग होई गला नहीं समाप्ति नहीं समाप्ति नहीं तबे बोठारु अलग हवा कथा जमा तुंडरे धरनी समाप्ति मो सेमितिका मनीष नुह समाप्ति सीए तमको अधा बाटरे छाड़ी चली जीव सीधा मो सेमितिका मनीष नुहे समाप्ति जीए तम मो भीतरर संपर्क को भूली जीव मो तमर सेमितिका स्वामीटीए समाप्ति जीए तम निश्वास बंद हवा आगरु निज प्रश्वास नवा कथा भूली जीव सीधा तू मोरा अमेरिका तू मोजी पारो नवा संभावना मोहदया कांता सारा ओरिना तो ठिकाना। सर नमस्कार। नमस्कार तमे किए तमे मु नीरू। देखो एठी रोगी ट्रीटमेंट करा जाय ना हॉस्पिटल को जा नाई नाई कथा कौन की समाप्ति मु तांको ठाकु आसीबो कहथिली तमे तांको एठी काटे किथिलो हाँ कितु काहे कि काहे कि तांको हस्बैंड हम हॉस्पिटल रे ट्रीटमेंट होछंदी तांको भलो मंद खबर बुझिबा पे तांको ठाकु डाकिथिले तांको हस्बैंड हम हॉस्पिटल ट्रीटमेंट होचंदी आर यू राइट सिद्धार्थ या कितु से तो जरा विधवा नाई समाप्ति से विधवा नुह से
से सधवा हाथरे शंखा नहीं, मथारे सिंदूर नहीं, देहरे धळ साड़ी। या पर तबे कहउछ कोना से विधवा नुहे सधवा। कथा कोन की समाप्ति तांको स्वामी बंची सती जानिले गोटे भयंकर शैतान तांको मारी देबाको बसते सेहिथि पाई से एमिति विधवा बेसर रहउछंती। भौणी तमे गोटे काम करो, तमे पुलिस रो सहारा नियो भौणी। पुलिस तांको पॉकेट रे परम भल हबो मो स्वामी भल होई गला परे मु तांको ने ए शहर छाड़ी चली जीबी। अच्छा तमे टंका जोगाड़ कलो सेहिति पई तो आसीछि सर। माने टंका तो एपर्यंत जोगाड़ हेई पालानी। तो बुझुन काई के काली संध्या सुधा तम स्वामी ऑपरेशन न होले से मरि जीवे। नहीं सर आपण सेमिति कहंतुनी केते जण को केते संग साथी मान को मु टंका मागिनी किंतु समस्ते सहाय्य करिबा पई मना करि देले। आपण टिके मते दया करंतु। बुआ कोन करि परिबे जेति की सहाय्य करिया कथा मु करि सारिछि। याठरु मु अधिक किछि करि परिबिनी। आशा समत सर मो कथा टिके सुनंतु। आपण काहे की बुझुनांती सर। देखंतु मते टिके दया कर। काली संध्या सुधा 3 लाख टंका जोगाड़ हेले आपण मो घर को आसीबे, अदरवाइज एडु आसीबे। सर सर मो पिलाटीर बापा मरी गले माँ तार बापा है जाए। पिलाटार माँ मरी गले बापा तेकु आकाश रो तारा देखई कहे एई देख सेठी तो माँ अछि से तो पई जन्म आनिबा को जाईछि। हेले गोटे स्त्री रो स्वामी मरी गले एटी स्वामी बदल रे देह लोभी माने मिलंती बलात्कारी माने मिलंती। जदि मो स्वामी को आपण बंचै परिबेनी डॉक्टर ताले मते भी मारी दियंतु। मते भी विष इंजेक्शन दे आपण मारी दियंतु। भौणी तम स्वामी बंचिबे। केमिति केमिति बचिबे आपण को स्वामी कोन कहि गले आपण सुनिलेनी। गोटे गरीब बापार झियोटीए शाशुघर पाई डाहाणीटीए हेई गली कोठु आनिबे मो 3 लाख टंका किए दबा मते 3 लाख टंका। हे दुनियाटा जेते बेले उपहास करूची आपण सेइतरु बाचिबे काई नाइ भौणी नाइ तमे सेमिति काकी भाबुछ। मते विश्वास करो मु तुमको 3 लाख टंका देबी। तम स्वामी भलो हेइछिबे तमे कोन थारे सका सिंद्र फेरी पाइबो। आपण सत कहउछन्ती हां आपण मते 3 लाख टंका देबे। आपण आखिर लुह पोछि देबे। मु भगवान को नारे स्वार्थ देई कहूची मु तुमको 3 लाख टंका देबी। तम स्वामी निश्चय भलो हेइछिबे किंतु कोटे शर्त रे। कोटे काहे की 100टा शर्त मु मानिबा को राजी अछि। हां हां थारे कहि की देखंतु जदि कहिबे ना आपण को घरे चाकरानी हेइ जिबी आपण घरे बासन मांजिबी रोसई करि देबी आपण को पिला मानकर सेवा करिबी किंतु जदि भी कहिबे ना ताले जीवनटा भी देई देबी। नाइ नाइ कहतु कहतु मैडम मते कोन करबा को पड़ी। ठीक अछि तमे एठी अपेक्षा करो मु संगे संगे आसी। भगवान काहे के एमती बुढ़ियाणी चाल भीतर मते छंती दउछ। हे मैडम कोन कहिबे ओ किछि भी बुझी पारुनी। हां हां सत्तटा जेते कठिन हो मते मानि नेबा को पड़िबो नले 3 लाख टंका मो कोठु आनिबी ना मो विनोद को केमिति भलो करिबी। हम विनोद जदि भलो न हेबे ताले किए किए पोछि दबो मो आखिर लुह। ए नियो 4 लाख टंका। 4 लाख टंका? हाँ तम मेडिकल दरकार 3 लाख टंका हेले मु तुमको 4 लाख टंका दउछि आउ लाख टंका तमरो। किंतु मैडम
एते टंका बदले मते कोन करबाकू पड़िबो तुमको आउ जन को विवाह करने को पड़े असंभव कहीं के असंभव काहे कि ना मु गोटे विवाहित और भी स्वामी अछंती अरे एई कथा कहबा पूर्वरु आपण को थोड़े चिंता करिबार थिला आपण भी जणे नारी आपण भी कहार पत्नी पतनर पति को रक्षा करिथिबार सेति पई पत्नीर अन्य नाम होची पत्नी तम पतिर पतन तम आखि सामने 3 लाख टका न होले तम स्वामी मरी जिबे बंद करंतु मैडम बंद करंतु हे भगवान एइटा बोधे से भगवान कर इच्छा भौणी मो निश्वास रे विश्वास देबा जदी से भगवान को इच्छा ताले आज तो से भगवान को मुह मु चाहिबिनी तांको पई सदार फूल तोड़ीबिनी कि दीप भी जालिबिनी भौणी तम भावना जद ठीक एया हेई थाए ताले भक्तिर धूपकाठीटा ठाकुर घर को मोकेबा परिवर्ते तम स्वामी को शव ऊपर शोभा पाइबो श्रद्धार फूलटा अश्रु श्रद्धांजलि फूल रही तम स्वामी को शव ऊपर शोभा पाइबो बहुत करंतु मैडम बहुत करंतु काहे के आपण मते बाध्य करी एमिति पाप करिया को कहउचंती मोर से टंका दरकार नहीं टंका नहीं टंका मो मो स्वामी के जति के भलो पाउची मोर विश्वास मो स्वामी निश्चय भलो है जिबे निश्चय भलो सुनो ओ शर्त को प्रत्याख्यान करी तमे तम स्वामी की मरण मुह को ठेली दउछ हेले मने रखो मो छोड़ा तुमको केही भी 3 लाख टंका देबे दरकार पड़िले मु भिक्क मागिबी किंतु आपण को शर्त को मु मानि नहीं पारि सिद्धार्थ कौन कही गले तबे सुनै पल्लनी बोल तम स्वामी की बंचाई रखिबा पई केवल आज गोटिए राती ए गोटिए राती भीतर की तुमको 3 लाख टंका दबो हां अवश्य तमे जदि देह व्यापार करो केही तुमको 3000 टंका देई पारे किंतु 3 लाख टंका नुहो आ 3 लाख टंका न हेले तमरे मिछा विधवा बेसटा सप्त विधवा हेई जिवो बहुत करो तू आपण मो स्वामी को बिना मो बच्चे परिबिनी मो स्वामी को बिना अरे सेठी पई तो मु तुमको टंका दउची तम स्वामी को सहित खुशी रे रहिबा पई मु तुमको टंका दउची केमिति खुशी रे रही आपण पर आउ जण को विवाह करबा पई मते कहउचंती सब दिन पई नुहे माने तम द्वितीय स्वामी पाखरे तमे सेति दिन पर्यंत रहिबो जेते दिन पर्यंत ताको रक्त को तमे गर्भरी न धरिछ अरे भलो भाबरे चिंता करी को भौणी ए केइटा मास तम स्वामी को पाखरो दूरे रही तमे जदि तम स्वामी की बंचाई देई परिबो ताले एइटा तम पई पाप नु परम पुण्य को भौणी तमे कोन चाहुछ तमरे सतीत्य पड़ियो ना तम स्वामी तमरे प्रतिव्रत पड़ियो ना तम पतिर जीवन को भौणी कोन चाहुछ तमे तम सतीत्य ना तम स्वामी सतीत्य बिना स्वामी बिना सत्योत्तर किसी मान न थाए मैडम मोर मो स्वामी दरकार मोर मो स्वामी को जीवन दरकार कहतु से टंका गुड़ा मते दियंतु कहतु मते कोन करियो पड़ी हाउ कहा को मते द्वितीय विवाह करबा पई पड़िबो मो स्वामी सिद्धार्थ महापात्र ना नुहे हो कुआ भौणी कोन चाहो तमे कुआ भौणी तमे मो प्रस्ताव रे राजी ना नहीं कुआ भौणी तमे मो कथा रे राजी ना नहीं तमे मो प्रस्ताव रे राजी ना नहीं हां मु राजी बाहरी जा मो घरु ता नले गला रे धक्का देई बाहर करी देबी जा रुहो मु भी तम संग रे छिबी समाप्ति तमे जीवा तम मुंडा कोन खराब हे गलानी तमे तो ठीक आई चाहुछ समाप्ति तम मां को न छोड़ी तमे मते विवाह करिले सेही रागरे तम मां मो चाहिलेनी कि मते बहु भाबरे स्वीकार कले अब भी से कहै छथि जदि से मते बहु भाबरे स्वीकार करिवे मु जदि ताक वंश बढ़ेबा पई गोटे संतान देई पर
जोटा कि मो मां हवा पई अक्षम एपटरे मोर पिला होने सेपटे तो मो मां को आदेश मो जदि वंश रक्षा करबा पई गोटे पिला न देई पारे अले से तुमको आउ थोरे बा करिबे हम कथा भी भलो भाबरे जानि छे तम मां को कथा को तमे केबे भी अमान्य करिबो हो काहे कि बा अमान्य करिबो थरे अमान्य करितिला बोली आज जाए तो भोगुछ काहे कि अमान्य करिबो तमे समाप्ति आउ किछि दिन पर मते घर छाडी चली जिबा को पड़ितन आज चली गले केते कोन होउछे समाप्ति तमे राजी ही जाओ न काई अरे तमे नारी ना टहानी टहानी मु सत कहूची डॉक्टर बाबू मोर आपण को ऊपर टिके भी लोभ नाही लोभटा मोरे टंका ऊपरे लोभटा मोर स्वामी ऊपरे अरे तबे बुझु ना काई की तमर स्वामी अछंती तबे विवाहिता जदि स्वामी मरी जिबे फूलटा द्वितीय थर फुटेनी कि जन्म द्वितीय थर हुएनी एमिति हजार लोक मिलती हाटरे सिंदूर भी मिले हाटरे हेले स्वामी मरी गले आउ सुहाग द्वितीय थर मिलेनी तम ऊपर आज दीटा नारी को सुहाग निर्भर करछि सिद्धांत तम होरे निरुर स्वामी बचे जिबे आ मु पाइबे बहुर स्वीकृति तम नारे निरुर स्वामी मरि जिबे आ मु हेबी स्वामी परितिज्ञा को सिद्धांत अबे को मते छाडी बची परिबो ना मु तमको छाडी बची परिबो तबे बुझु न काई की समाप्ति ओ जेते जण नारी को विवाह कलेबी केबे संतानर बापा हेई परिबिनी समाप्ति कोड कहलो तबे तबे बापा ही परिबोनी काहे की बापा ही परिबोनी तबे को सीधा तबे काहे की बापा ही परिबोनी काहे की ना को काहे की तबे बापा ही परिबोनी काहे की ना ओ तुमको भलो पाए समाप्ति तम छड़ा आउ काहाकू मो स्त्री रो स्वीकृति देई परिबिनी समाप्ति ओ केवल तमर समाप्ति तबे तबे एमती भावरे मो भलो पाइबाटा को दी भाग करि दियनि समाप्ति प्लीज समाप्ति प्लीज तमको सही भलो पाइबार नियम सीधा तबे बहुत थारे राची आज चारु ए निरु होउची तम स्त्री आ
निदा